Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Congo 26 TV. Nous sommes le 26 novembre 2025. Voici le sujet de notre commentaire d'aujourd'hui. La situation sécuritaire dans la ville d'Uvira, donc Mir de Berlin, et aussi on va développer sur la marche des mamans à Bukavu pour annoncer la violence sexuelle. Je suis Christian depuis Congo 26 TV, donc msisahau kulike, kusubscribe na kushare ili kazi za Bwana zipate kuendelea. Mswahili tunagusa habari ya Mir de Berlin, Uvira, capitale de la résistance congolaise, na vile vile tunaongelea maandamano ya wamama Bukavu juu ya ubakaji. Hizo ndo sije mbili tutaongea, quelque soit tutafika na donc groupe ya baromètre du Kivu par rapport à rapport yabo, mais sujet vraiment zenye tu as développé ni hizo mbili. Et donc avant ya kuanza kuongea tusikilize kwanza tuone hizi video mbili, notamment tumsikilize kwanza huyu sauti kutoka Uvira. Nilifurahia sana gisi aliongea, quelque soit na ulikuwa mahali fulani, mais nilifurahia, c'est pourquoi nipenda tumsikilize, après tutakomenter. Donc ndio kwa ndio source ya information tunaongea a part bien tunayua, et puis natufate tena hii nani ya mama, hii marche ya mama juu ya kuannoncer violence sexuelle mule vile ya Bukavu na ba M23, et après tutaanza kudeveloper comme d'habitude ou bien kama vile kawaida. Tola nanana. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa sasa tunapatikana katika tarafa la Uvira, Fizi, Mwenga. Ndio tunafanya maaction zote opérationnelles. Mnauliza probleme ya situation sécuritaire ya Uvira. Benye banaharibu situation sécuritaire ya Uvira ni batoto ya Uvira, Bavira, Bafuleru. Abiko vitu vya kufichikana. Basivalishe bazalendo bote, aseme bazalendo hapana. Bavira na Bafuleru, batoto ya Uvira. Pourquoi tuseme vile? Tunasemea juu ya msantre vile ya Uvira. Ukienda Kalundu, benye biko pale Kalundu ni batoto ya Uvira, Bavira, Bafuleru. Kiongozi wabo ni Kuruninga. Tunaenda Quartier Songo, tunaenda kuta kiongozi mwenye iko pale ni Landa Bango, Uruma. Huyu Kuruninga ndo ajaua, ndo jina yake ajaua. Na ule Uruma Landa Bango. Kwa hiyo ukishuka Mlongwe munajua wenye biko Mlongwe. Ukienda Kasenga unakuta wenye biko Kasenga. Na batoto wenye biko hapo ni batoto ya hapa Uvira, hakuna étranger mwenye iko na vuruga usalama wa hapa na kupiga masasi. Haiko, ni ebo batoto ya hapa Kalundu, Songo, Mlongwe, Kasenga na Kavimvira. Na bakomanda bote benye biko hapo ni Bafuleru na Bavira. Alors que la ville de Bukavu reste sous occupation de l'AFC M23, une centaine de femmes représentantes de 44 diocèses de l'archidiocèse de Bukavu se sont mobilisées à travers un défilé pour dire un grand NON aux violences numériques et aux violences sexuelles utilisées comme armes de guerre. Comme les manifestations sur la voie publique ont été interdites par les nouveaux maîtres de la ville, ce défilé a été organisé ici dans la concession du Centre Olamé, l'une des structures de l'archidiocèse de Bukavu. Dans leurs mains, elles brandissent des papiers sur lesquels on peut lire « Les corps des femmes ne sont pas des champs de bataille. Quand les armes grondent dehors, les violences explosent dedans, etc. »
Nous sommes réunis ici pour dire stop, surtout aux violences faites aux femmes. C'est depuis bien longtemps qu'ici, il y a guerre, il y a toujours des violences. Et ce sont des femmes qui en souffrent beaucoup. En tout cas, ça doit cesser. Ça doit cesser. Nous disons stop à toutes les souffrances faites aux femmes suite à la guerre. Après les défilés, ces femmes bâtisseuses de la paix se réunissent dans un cadre de réflexion en vue de renforcer les plaidoyers à l'occasion de 16 jours d'activisme contre les violences sexuelles. Nous n'allons pas hésiter de dire que bien que ceux qui se battent, les femmes ne sont pour rien. Nos corps ne doivent pas payer au prix de ceux qui ont leurs intérêts. Nous n'avons pas nos intérêts dans le combat et alors on ne devrait pas utiliser le corps de femmes pour se venger contre les uns et les autres. À l'unanimité, les femmes membres de l'Église catholique du Sud Kivu rappellent que les violences sexuelles doivent être éradiquées en temps de guerre et en temps de paix. Un message adressé aux belligérants congolais, mais aussi au monde entier. Le message, c'est qu'on respecte la résolution 1325 des Nations Unies qui porte sur la protection des femmes et des enfants pendant les hostilités. En tout cas, on doit les protéger au lieu d'en faire des victimes. C'est anormal, c'est frustrant, c'est choquant. Toutes les autorités, ça doit révolter cette situation. Tout le monde doit se mettre aux côtés de la femme pour la protéger, pour la sécuriser, même dans les contextes de crépitement de balles. Que penses-tu de ces cris de femmes de Bukavu? Dis-le-nous en commentaire. Voilà hapo ni Uvira na hiyo sauti sijui kama ni ya mtu kama ni mzalendo au bien ni raia simple. Donc kisi iko natuambia emission leo nifanze tu juu ya Sud Kivu, notamment juu ya Uvira na Bukavu. Donc hizo swandiza vile mbili wanaitaka Mkongo ndio vile tunaitaka vile, mais ukiangalia vraiment hazienezi na haziwezi kuata vile juu ni histoire tu. Sasa huyo papa kisi anasema il y a des jours balipigana masasi Uvira. Wanasema wazalendo balipigana na FARDC, wakasema FARDC ilipigana na wazalendo. D'après ma source, il y a qu'on a dénoncé banasema 4 morts, qu'on a 6 morts, bingine qu'on a et consort. Donc hatuna sai confirmation ya watu wangapi walikufa. Uvira ni wapi? Uvira ndio territoire yenye sai donc sitasemeli kamata charge mais niko naita ndio mur de Berlin. Donc balishimama ebo bakasema siye na occupation, siye na colonie ya Kagame, siye na colonie rwandaise, vomie yenye bitakuya bikuye, yenye bitaribika biaribike, mais siye hatuwezi admettre i blague ya kutufa biwelewele hapa kwetu. Tukakuya tukabapigia mikono tukabambia mko mibali. Bakanza hata banataleta kasita bakambaya hapa kwetu on ne veut pas l'occupation. Donc nous sommes un peuple intégré, nous sommes un peuple libre et nous sommes un peuple non intimidé, nous sommes un peuple qui n'a pas peur. Donc si hatuogopaki hapa kwetu hapana. Kama mtafanya mchezo mfai kule kwenye bana bakaribisha mfanye mchezo, lakini hapa hapana. Donc Mungu sio Asumani, nanga sio duru, akayua kama no kule bana resiste, hakuna vyenye ataenda fanza kule. Akanza vile vyake vya intimidation plutôt. Leo Uvira mprepare tozolamba bokolea bien tokoya tokosatala ndenge boye tokomi deja botika tosangana boabana bakamwambia hiyo buduru ukoko hapana hapa. Nanga kasikia alipima yake yote wapi? Alipima yake yote wapi? Nasikia après kumubanda sana, kumbamba sana, ashaenda manipuler pale unayua kama kawaida, asha organiser clique ya batu bamoya hivi batie beko na ideologie ya Kagame. Donc batia Kagame mule mu Amerique asema il y a certains états. Donc Amérique ni nani yenye iko ni donc États-Unis plutôt ni nani iko na maeta fulani.
basha organize maeta fulani aseme utafa demonstration, aseme juu ya kwenda kuchongea Burundi, aseme armée burundaise inabatrakase. Mais hiyo ni manipulation, hiyo ni mensonge, ni après Uvira Mwenga na Fizi, nasema zile territoire tatu mkote ya Sud Kivu, après kusema kama siye iwe Buduru ukoko. Hamwezi kia nona sisi, mnatukuta bale, mulikia AFDL, mwe bale, munakuya 2003, munakia RCD, mwe bale, munakuya CNDP, mwe bale, munakuya M23, mwe bale, M23D, mwe bale, na saa hii munakuya kama Goraneho, mwe bale batu, ile lugha. Donc, kukia kutuambia vimu mko na waza, siye tofagi si vimu mko mna waza. Wakasema, hapa, mfanze mwingine bulofa kule, hapa hapana. Ici chez nous, non. Nous sommes un peuple libéré, nous sommes un peuple intégré. Hapa hapana. Na normalement kiangalia balikuwa na plein raison ya kufanza vile, puisque piko itu mwa bakongole kuna jidanganya. Uko nasikia mtu anakuambia ngwane aseme jeune mzima, unaanza kumwambia sasa yeye haizi kamata bunduki aende pigana. Anachunga kunyumba sana katala kamata bunduki. Anachunga sa kunyumba mwenzabo jeune saa yeye wala ta mwanamshi. Donc mwanashinda yeye miaka anakia na ile bunduki anamuua muamani. Unajua na mtu muamani, donc unaikala hauna problem, unaona kama uko hauna problem, unaona kama wewe unalalamu Biblia, unalamka Biblia, unapumua Biblia, unakunywa Biblia na unakula Biblia, mimi banakuya banakutire na unaenda vile. Uko naogopa kifo na kisha wakati ya kuua sasa na ukakufa sasa. Sio mwe mtu unaiwa bila kukufia. Juu enemy wako akikuua ukutana uko na mfair face na anasema kana huyu bwana ni mwanaume. Lakini akikuua ukutana uko nakimbia anasema hakuna mwanaume hapa. Donc enemy umwe akuue akutane unashimama. Hapana kuue akutane unaikala. Hizo territoire tatu wakasema hebo, donc haiko baidio mpaka mwa ile niveau ya kusema baba, donc ukamate le pratique ya ubwenge bakwena baba fe biwelewele mara milioni na biko banaona bakakatala. Isinisema batu yote bakafurahia, bakasema Uvira, Fizi, Mwenga, batoto ya Uvira, batoto ya Fizi, batoto ya Mwenga banamshinda Kagame nafanya nini, banamshinda Nanga na kia na batu yake na Kagame banashindwa. Donc c'était vraiment kitu batu yote bali apprécier. Alors sasa muvi mtu anafaka irere, mais après kufa irere piko ingine ye mtu naangalia unasema kama no hapa basha kunipatia responsabilité. Mtu kisha kamata responsabilité ya kitu, ifu sasa unakuwa responsable, unakamata parapluie, na kama ukishakuwa parapluie ile banaitaka mkiingereza kama unakuwa ba front state, donc bale ma front territory, donc bale biko kuline de front. Normalement Uvira ni batu biko kuline de front, Fizi ni batu biko kuline de front, Mwenga ni batu biko kuline de front par rapport ya hii occupation. Mwe mkisha kamata ile decision na mkisha resiste vile, ifo sa mkuwe modele bengine babangalili yeko. Mwe hamwezi kwa tena mwenjo tena problem, mkuna koze problem. Na mbele ya kufanza hivyo vyote, bien sûr tulisikia mlisema kama basha kuwa na makoordination. Na mpakisha kusema na concept de coordination qui définir hiyo peke. Coordination ni kucoordonner. Kama uko na coordonner c'est que piko ma activité fulani. Unaweza kuwa na coordonner ma activité politique, unaweza kuwa na coordonner ma activité militaire, unaweza kuwa na coordonner ma activité sociale. Donc ina dépendre na contexte ou bien na domaine yenye uko na coordonner mo zile activité. Na objectif ya coordination ni juste ni vitu kwa structuré, ni vitu kwa organisé. Na kama vitu viko structuré, viko organisé, donc panakuwa déjà hiérarchie. Na pakishakuwa hiérarchie, c'est-à-dire pashakuwa règlement. Pakishakuwa règlement, c'est-à-dire piko vitu vyenye
batu yote amuruhusiwi tena kufanza vitu gisu na waza vinaweza kuwa. Puisque pasha kuwa ligne de conduite. Pasha kuwa ma rules Bangereza wanasema, pasha kuwa ma règle zenye mnapasha fuatilia. Donc pasha kuwa organisation. Ingilikuwa tuseme mu politique normalement pasha kuwa constitution. Pasha kuwa kamati. Pasha kuwa coordination. Na hivi vitu vishakuwa organiser mwa ile contexte. C'est-à-dire que pasha kuwa ma objectif. Donc objectif inaweza kuwa défini. Inaweza kuwa sa objectif économique, inaweza kuwa sa objectif politique, inaweza kuwa objectif ya développement, mais tout d'abord pasha kuwa objectif. Na niliwahi kusema tena, hakuna kitu kinaresiraka mu maisha mu politique. Biso awa tusalaki politique, si tulifa politique. Tunaweza kuwa tukipratike, mais tulifa politique théorie ya mingi. Sasa bitu yote hakuna mtu hawezi fanza kitu bila kudefinir ma objectif. Na nilisema tena ile siku, objectif politique haikalaki na resire bila soutien populaire. Operation militaire haikuwaki na resire bila kuwa na soutien populaire. Donc mubiyoko nasema mubiyoko nafanza vyote, ikuwe politique, ikuwe ekonomi, ikuwe mnani militaire, mu defense, donc inalombaka pakuwe ile soutien populaire, ndio vitu vinaenda mzuri. Mu contexte ya bazalendo ilikuwa ni réussite, puisque muzalendo mu territoire ya Fizi, ya Mwenga na Uvira tunayoka kama mzalendo ni raia. Na mtu akishakuwa raia, donc anakuwa impinissable. Donc hauwezi uweza kumkontrole, hakuna vinaweza kumfanza, hautamnyangula, hautampiga. Donc peuple njo tajiri wa nchi, njo mwenye nchi. Na peuple hautamfaa kitu juu hautamuua, juu kimuua normalement batakubana kupointa kabana kama no wewe unjuluwa peuple. Sasa aba bazalendo ni batu benye balikuwa beko souteni na population. Ebo sasa après kujifanza ni bazalendo, siko na generaliser, mais naongea par rapport ya vitu ko tuna assiste ko. Après ebo kujita bazalendo, bale bazalendo benye balikia bangishwa kwa protection ya bale batu wana soutenir, bale bazalendo ni ile peuple yo peke. Donc peuple ulia kujisoutenir yo peke, ile peuple iko na jua tena yo peke. Na njoo yenye tuko tunasikia, njoo yenye tuko naona Uvira. Banashindwa, sitasema banashindwa. Na banakuwa sawa sawa na baagresser. Ukienda kule Goma, ukienda Bukavu, bile bimko nafanza hii des jours mlifanza kuintimider watu, kutesa watu, kuua watu, kukreu na makomba bwana buzanga tina. Donc inafanza na mwe mnakuwa na ile philosophie na ile logique ya ile armée rwandaise, ile avance ya brigade rwandaise yenye Goma na Bukavu. Tandis que mwenjo mungepisha kwa ba exemplaire kuonesha kama nusi tuko hapa juu haiko juu ya volonté yetu, mais tuko hapa juu balituimposer tuko gisi tuko. Hatuko gisi tuko juu tulipenda gisi tuko, mais tuko gisi tuko juu ya situation inatuimposer, juu ya voisin banatuimposer tuko vyenye tutoe kwa bazungu tukue. Voilà que si mwiko shiko na réfléchir vile. Mais mwe bale sasa bakuchunga badada yenu, batoto yenu, babibi yenu, bapwa benu, bababa yenu. Donc mwenjo mnakuwa tena bakuba nyonga aseme swandiza juu mko na kabunduki. Uko nakutana mwingine haiziweza kuwaza. Donc wakishakuwa na kabunduki inakuwa sasa kuzurura hovyo, kupika masasi hovyo, kupita mbatu waone kama kuna bunduki, kujionesha kama ni mzalendo ile nataka ma TV na mnawa kikongoleki tunakuwaka. Donc ulia satulie fasi moya, ulia yue kama no hii habari niko mkomba na komba haiko mchezo, komba ni riski juu kama sijikomporte bien na riski kupoteza mi peke napoteza na familia yangu, napoteza na mwingine yangu. Donc hebo habiko kule ishakuwa sasa njoo bashakuwa kidogo na kidogo papa baone kama wanaiwa piga masasi yenyewe kwa kipiga murai masasi yenyewe kwa kipiga mbafeble.
Gisi msikilo papa alisema, ulia kusema baende saa kufro baende piga kule, abataki kwenda kufro. Ulia kumwambia saa mwende saa mgombo mwingine, abataki gombo mwingine. Banapakia tu kuko watu bamumi babaone kama yuko na kabunduki, waone kama yuko anapiga risasi, waone msikie kama donc beko pale jua luyenge ya uzalendo. Piko hiyo groupe mbazalendo. Donc hayubi kwemo il ne mesure pas il est donc dans quel obstacle hayui nini degré obstacle kwemo yesha kuwa tukupiga masasi tu. Piko abo watu. Mwabo baswandiza bazalendo muko bengine namo bakolabo. Benye biko na collaborer na ba ennemi direct. Biko na collaborer na Kagame nabo biko. Nabo biko na chavurugo. Na c'est pourquoi nasema kama gisi balisema Alexis. Normalement kama iko ndio coordinateur, tu shwa coordonner sasa hivi. Mwisho structurer vitu, mnapashwa tia order, mnasema bwana hakuna wa kupiga risasi ovyo. Tulionaka ba marehemu Colonel Kayamba kwenye palikuwaka order, soda ni morale na order. Hakuna mtu mwenye alikuwaka na kohoa na hungesikiaka raia kule Limera inalalamika ngo balimuiba kuku, ngo balimnyanyasa. Et d'ailleurs yeye aliendaka pigwe. Alikuwa anambia raia ukishasikia tu kama soda kama ni mai alikia kunyanyasa, s'il vous plaît kuya uripoti hapa kuka. Na watu wote walikuwa kumstari. Mais Uvira hiyo ni histoire. Kisu papa unasikia anatoka sema. Bien sûr que iko na langage. Bon, pour dénoncer c'est bon. Peut-être manière à le dénoncer mo ndio vraiment haiko satisfaisante. Haiko satisfaisante vraiment. Puisque batu beko mkomba. Sai mkuongea politiki ya Kongo, il faut kutira attention pour éviter kutumikisha ma terme, ma mot, ma concept wala théorie za ennemi. Notamment zile za tribalisme. Tribalisme haiko kusema tu aseme wewe fulani uko mbaya kushuta. Tribalisme kama macho yako ingali naangalie na yuo ngoseme no, huyu ni Mbembe, huyu ni Mvira, huyu ni Mfuliru, abasemagi Mfulero. S'il vous plaît. Abasemaki Mfulero. Banasemaga Mfuliru. Donc, huyu ni Mfuliru, huyu ni Murega, bon, huyu ni Mushi, huyu ni nani, huyu ni Munindu. Donc, uyuwe ni Muvira. Donc, uyuwe kama weye ungali nyuma. Politiki yuko nafanza haiko tena politiki hiyo, ubia yuko nafanza hautetee tena raia. Mtu mwenye yuko na tetea raia, mulite mko nayo sai. Normalement hamungi pashwa kuyua, huyu ni Mbembe, huyu ni Mfuliru, huyu ni Mushi, huyu si Mvira, huyu ni Murega, huyu ni Munindo. Hamungi pashwa kuwa tena vile. Mwisho kwa gisi Waingereza wanasemaka, mwisho kwa blind wa tribe. Puisque ba enemi wa ile inchi Kagame. Yeye hayuwaki huyu ni Mfuliru, hayuwaki huyu ni Mushi, hayuwaki huyu ni Mbembe, hayuwaki huyu ni Murega, hayuwaki huyu ni Mvira, hayuwaki huyu ni Munindu. Yeye anatiaka fasi moyo. Donc nyibo wote anabachaka mbase moyo. Asa na moyo mnapashwa tirer attention na zile malangage. Congo, Laurent Désiré Kabila kwa nasema hata Chinois kishakia défendre ma intérêts za Congo. Donc iko Congolais plus que wale wanajita ba Congolais. Tumukila tribi mko ba collabo. Mukila tribi mko ba patriote. Hawezi kugeneraliser batu na hawezi kuyo na kia sema no benye mungini yabo. Wewe kama ushaba pamanta bunduki. Mtu mweko na défendre Fizi sai, c'est-à-dire qu'on a défendre Kinshasa. Mtu mweko na défendre Fizi sai, c'est-à-dire qu'on a défendre Sud Kivu. C'est-à-dire qu'on a défendre 26 régions ya Congo ou bien 26 provinces za Congo. Mais qui tunaweza sema peut-être, tunaweza muapprécier gisi alitaya fasi kwenye desordre iko. Alisema notamment Kalundu, anasema kama ni koloneli mweko pale kama ni Kuruninga,
mkartier Songo, donc mkartier Songo anasema muko Landa Bango, donc Huruma. Anasema Mulongwe piko barriere, Kasenga piko barriere, Isiki Kavimvira piko barriere, na mnayua watu benye piko kule. Na anakuambia, na insiste kama benye biko nafanza ile desordre ni bati ya pale pale Uvira. Donc ni vale bajene banaita ni bazalendo pale Uvira njo biko na faile desordre. Donc ebo njo biko na usha batu na ebo njo balikuwa sanse kuwa protéger d'après gisa nasema. Juu Noire akishakuwa na bunduki, ye bunduki sio la faire sa face kwa enemy, ashanza ionesha bainosa. Pale watu mko na pale ni bainosa. Na njo mko na soutenir. Bila wale watu wakona bimneza fanza. Na mkichunga raia watapike. M23 anaweza meza hapo mu 2 minutes. Nanga anaweza fika hapo mu 2 minutes. Kagame anaweza fika hapo mu 1 seconde. Mais kama mko ba mali, mnachua protéger ndio raia. Ifali muangalie sasa kuna pigana Ukraine. Ifali muangalie sasa kuna pigana nani, sasa kuna pigana kule nani, kule Gaza. Koma wengine banakiaka protéger raia. Raia ndio mtu wa kwanza. Wewe ukienda kamata bunduki sitajiri ke uko tayari kufa umprotéger le raia. Raia tena sikufi sa mbele yako. Mbele raia kufe, il faut kwanza wewe kufe. Ndio ushajitolea. Ushaitika kama no wewe hawezi mtrairi omwe wewe kufe ye abaki. Wewe tena wenjo unaanza tena Mungu. Paka najiuliza aba watu ni watu gani? Na hamwezi kwa mkomba mngali mnayuana masura ngoni mbembe ni Mvira ni mnani. Haiko komba tena hiyo. Kolabo ni kolabo na patriote ni patriote. Samuel halombi mko mnaangaliana kumacho. Na mkisema kiangaliana kumacho, Nanga iko tayari, Kagame iko tayari. Jo anayua kama niyo politike ni ya faiblesse na njo kwenye anabakamatiaka. Mtamona anadema usubuhi. Na kidema usubuhi mnaweza kosa kumtaenda. Na kumlima mtapata nguvu ya kupaenda. Wala nao mai hamtapata nguvu ya kupaenda. Donc il faut kujikaza kujiorganiser hata tunayua kama vile kwenda kwa negotiation. Donc tunaweza sema kama pari yenu. Vraiment nisema depuis zamani mimi sioni sana. Juu Chilombo yeye anakala considérer kama mko bati yake. Ça il faut mkwe na comportement moya hivi yenye ko satisfaisant yenye Chilombo satagavula juu mbiko makoro zipiko mona ba M23 kule ni kugavula ni partage ya maposte na mwe bakia pacha taka poste kamoya wala muwili. Mais ita dépendre na gisi mko na ji comporter. Juu deja mshatipacha haya mko na uwa watu na mwe ovyo ovyo. Mko apiga masasi ovyo ovyo. Donc mnatoka ba bolole. Sori kubambia vile. Mais en réalité ndio vile. Amfanani bale ba mai ni mtu mwenye mai ya solo wa kweli, ni mtu mwanakupaka kuiba, ni mtu mwanakupaka kuua, ni mtu mwanakupaka kutembea na mwanamke wa watu. Amweke mwe wazalendo ni wazalendo wengine, me wazalendo wetu tunayua normalement ndio vyenye banakuwa vile. Na banasema kama mnatesa raia mpaya. Mpaka afisa raia kono umwe M23, umwe nanga marablioni ulia kuikala na mwe. Tunayua bia kama mko na njala. Na ile raia iko na chikaze inaleta kidogo kidogo. Diaspora huku Maamerika huku tuko na chikaza tuna nani kidogo kidogo. Juu mpate kiloko. Lakini ile kiloko tena ule mtu ukosa jile kiloko uko nenda mkamata tena unaenda Mungu. Donc hatui message gani uko namtumia. Na hiyo haina mzuri. Tusikue saa wenzetu Bukavu. Tusikue vile tushanje. Gisi shi tuliambia kama no shi atakuwa bambote ba mtu, shi atakuwa batumwa ba mtu, il fallait kushimama na ile decision na il faut que défendre zile mavaleurs zetu zenye tunayo kama zenye ziko mzuri kwetu. Tusikuwe saa vale Bukavu. Niliona ba mama hii inaweza kusija pia normalement ba mama Bukavu walienda fanza nyo manifestation ku paroisse. Tu habatize baitikia bafanye manifestation balabala Bukavu. Donc balabala haiko yabo. Juu ya Betrave Simo Swandiza ngoni wakule kufitika maorganisation locale
international et global zisione kama vyenye viko wanafanza, zisione kama viko wanaiba mali juu magari ziko natoka Rwanda, batu viko natoka Rwanda wanakia shinda mabiru pale Bukavu, kuna shinda wanachuma franga, magharibi mnawaona wanatoka wanaenda lala Rwanda. Donc bakia kala ku kariere huku magharibi wanateka wanaenda lala kwenye kuko watu fazi kwa watu wanashaishi normalement manjo kule Rwanda. Ndio viko nafanza. Bukavu ba mama abo balifanza marche juu ya violence biko na babaka. Ni mzuri kudemontre. Lakini nanga libakatalia kama hizi fa demonstration. Betraye Bisimwa anajita na Bukavu alibakatalia. Na wale ba mama nabo vraiment merci pana kwa ile courage. Mais kisi kuna toa maneno hayungusha toa vile. Ukishazala mtoto voyou, ukishazala mtoto bandi, ukishazala mtoto yuma, bolole, ataki mzazi unaiwaka mtoto utakuwa mtrete hai. Telemaki mulenda zala mtoto wa moyo ba bolole bingine ba yuma, bakwenda leta ba étranger, bakie ba baka, ono bapate pouvoir, ono baseme kama ni bapale, ono ya tribi na mnabi permettre voilà na mumko complice ya malere yenu mwepeke. Soko nasema mtu soko naambia terroriste, soko naambia agresseur sa vile Kagame, soko naambia terroriste sa vile Nanga, soko naambia terroriste sa vile Bisimwa, soko naambia terroriste sa vile Willy, terroriste sa vile vya Mungu. Ifo kumkalamukia umwambie na seriosite yote ayue, na ifo umwambie kama wewe ndio mama yake, na ifo yue umwambie kama uko mwanamke, na ifo yue kama kuna kuoneza kubeba, na ifo yue kama ndio mzalaka, na ifo yue kama uko citoyen wa ile pays, anaweza fanya vya tafanza mais hakuna kuoneza kubeba, na umwambie akome na usisikia kitena sebarikia kupaka juu mu 21e siècle Kongo tunjo kwenye kungali nasikikana ile politiki ya ubakaji na watoto wenu waswandiza kopeke balinda baletea armée rwandaise iko pale na objectif ile ya kubaka ile ubakaji haina objectif mbili. Objectif ni moya, ni kupima kusambalaza ukimwi juu Kagame hakuwa comfortable na Bakongole. Kagame ni mtu mwenye apendaki akisikie Kongole. Sasa mko nabambia wale watu il faut kuwa makali juu biko na kuimilie. Il faut vraiment mwanamke ni muindicatrice wa kwanza. Il faut kuwa makali sana juu kama hauko makali sana huyu mtu kama vile Nanga mwenye iko na objectif ya kurekupere makari miniere zake, mtu saa vile huyu bya Mungu kwa yana bezo ya kakazi, mtu saa vile huyu Betraye Bisimwa mwenye yashaanza jisantre kwa president na kuna mnapatia manda. Donc hawezi acha kama hauko makali. Inalomba uko makali kama tele makali ya Uvira, umwambie kama mtaua mkiua, utaniua leo kesho na utaondoka, ukiniua leo wakufuata ni nani? Hatuwezi kamata innocence ya kuwa naichika kwa makiwa usubuhi magharibi mchana. Sasa yaweze manifester tena. Lakini Uvira mwe mtama manifester, mnalalamikaga mnaandika kumeri naenda kumeri, waambie mwende manifester. Mebezeni kule sasa hivi kumchupa, biko mtungi. Habana uwezo kumanifester. Na usikie gisibu kwa naongea mwepeke. Maneno mtu hapendi vraiment kusema vitu gisibiko. Iko na kwepa iko na nyonga. Jani jua anayua kama akifaa erere banaweza kia mtafuta usiku, akifaa erere banaweza kia muelimine. Jo ukweli hiyo. Sasa ni mwenjo mnapashwa diarranger. Kuambia wale baswandiza mko naita batito yenu. Hautasema ngoseme no wao kumvita kukosana na vita niko na kuaffecte wewe. Deja Bralima jana nisema Bralima ilikuwa inatumika Bukavu, tunaona watu yana number ya watu kwa employé. Ilifunga ono ya mtoto wetu, ono ya siu nini, ono ya sia tutasema, ono ya situ kusivilize. Mtu kwa kusivilize mtu kwa basha kurandre kwa esclave, mais wewe mwakili ngwana waso kusivilize ngulisomaka. Ukishwa kwa esclave mmoja kwa mtu. Ashaanza kujouer. Donc kuregle kisi yeye anataka. Donc il faut kuwa makali na il faut kumwambia kama no hii hivi hatutaki na haiko hivi tu, hiyo habari ya vita yenu hatutaki kusikia shiba mama shindo ba victim. Wala mnareza sauti yenu na wale watu wiko na uwezo ya kubatendre batabatendre. Mweza nkoro wanaza kamata ata decision. Bila vile batabamaliza. Hiyo organisation locale ya barometre iliandike nasema kama M23 iliwo mwe 30 personnes mgoma ile fasi kwa okipe kwa mwezi na mafasi zingine. Donc
na ikasema baada finalo washaua kama 78 mkoprande kama tuko shipeki na ile kuwa shipeki kisha mwanze ngaliana kwa macho nguni huyu ni nguni kuwa mtu shipeki na mwanze kuangaliana tena kwa sema no huyu aende kufuru huyu anaenda kama kama tushashindwa enemy pa iko pale kila siku midi au soir iko na waza kwa maana za manipule kwa maana za bamalizia mvurugane sa mtavurugana anaiwa kama na fragiliser na kiwa fragiliser atende kala mbiro akikala mbiro yeye ndio kuambia vile utafanza kama utaki kama tamlango na njoo vyenye tukwemo na njoo vyenye kwa banawaza vile donc ni kubambia kama bunduki haiko kitu kwa kucheze nakyo uende convaincre muumi wao kwenda na muumi wao kama unakuwa patriot wao unatembea na bunduki saa zote haina ndio objectif ya bunduki. Objectif ya bunduki ulikamata ni sacrifice yako uache familia yako kayache fasi mwe koere kwenye bana oni vitu bana revoir donc ni ba propriétaire ba bitu njoo ile baba donc msabu kulaki na kusubscribe tunaona tena bye bye.